हेलो। आँख 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 बंद। এতক্ষণ লাগছে কেন? टाइम दे दे, अब तुम करो। हो गया हो गया। चलो कौन स्टार्ट करेगा? তুমি স্টার্ট করো। সেফ। খাও। ভাবছো কেন? সেফ কি? এটা কি? सेफ। সেফ। क्या होगा? क्या होगा? ওভার অ্যাক্টিং করো না। তেমন সেফ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 खाएंगे। ये खाएंगे। সেফ। ओके। এটা না সোজা ছিল, এটা এরকম হয়ে আছে কেন? हमें की जाने। डाउट হচ্ছে ওটার উপর আমার। हमको कुछ नहीं पता गोलू, ये हिला होगा। ওটা তো খাবোই না, এরকম হয়ে আছে। हाँ पॉइसेफ। हाँ सेफ भूल गया था। পয়সিফ মানে কি বা? ভুল ভাল। अभी हम ही खाएंगे। সেফ। ओके। अगरबत्ती। কি? सेफ। সেফ। ভুল ভাল। सेफ। बोलो बोलो ना। পয়সন। আমি জানতাম এটা পয়জন হবে, এটা এরকম ছিল কিন্তু এরকম ছিল, ঠিক আছে? अच्छा नहीं पॉइजन तो। তারপর দেখছি এরকম হয়ে গেছে। अच्छा ठीक है, पॉइजन कौन खाया? তুমি। अभी तुम खाएगी। না, আমি কেন খাবো? তুমি হেরে গেছো। আমি জিতে গেছি।